Saudara, Iran masih terus membalas serangan Amerika Serikat dan Israel dengan menembakkan rudal dan drone gelombang ke-42 dalam operasi serangan True Promise 4. Korps Garda Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps menyebut serangan ini menargetkan Tel Aviv serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Media Israel melaporkan ledakan besar terdengar di wilayah Tel Aviv setelah sirene serangan udara berbunyi. Konflik meningkat sejak operasi militer gabungan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pecah pada akhir Februari lalu. Israel tak tinggal diam. Iron Dome yang jadi andalan Israel mencegat rudal Iran yang datang. Serangan pada Kamis dini hari telah membuat militer dan warga Israel berjaga, mengantisipasi rudal yang lolos masuk ke wilayah mereka. Warga Israel berbondong-bondong menuju tempat perlindungan bawah tanah di Tel Aviv seiring serangan balasan dari Iran dan Hizbullah. Serangan memicu sirene darurat meraung secara terus-menerus di seluruh negeri. Sementara di Teheran, Iran, sejumlah ledakan terdengar di sekitar wilayah ibu kota. Pertahanan udara ikut diaktifkan menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel. Beberapa kota lain di Iran juga dilaporkan menjadi sasaran pengeboman sepanjang Kamis malam waktu setempat. Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap kendaraan militer Iran. Rekaman memperlihatkan kendaraan beberapa di antaranya mirip sistem artileri terbakar setelah terkena serangan. Militer Amerika Serikat mengakui sedang menghilangkan kemampuan Iran untuk mengancam pasukan Amerika dan mitra regional melalui kekuatan mematikan dan presisi. Pemimpin tertinggi baru Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, menyampaikan pernyataan perdana usai menggantikan ayahnya yang tewas oleh serangan Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataan yang dibacakan oleh pembaca berita televisi Iran, Mujtaba akan terus menggempur pangkalan Amerika Serikat di negara Timur Tengah hingga pembalasan sepenuhnya tercapai. ثانیاً این اطمینان را به همگان می‌دهم که ما از انتقام خون شهداء شما صرف نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب نیست، بلکه هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می‌شود، خصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حساسیت بیشتری خواهیم داشت. لذا جنایتی که دشمن به طور عامدانه در مورد مدرسه شجره طیبه میناب و بعضی موارد مشابه مرتکب شده شأن خاصی در این رسیدگی دارد.
Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pasukan AS telah menang sejak serangan pertama di Iran. Namun ia menyebut tidak ingin pergi lebih awal karena pekerjaan disebutnya belum selesai. We've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We don't want to leave early, do we? Huh? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Di Lebanon, militer Israel menyerang sebuah gedung di kawasan perumahan dan komersial di pusat kota Beirut, dekat dengan parlemen Lebanon, kantor PBB dan kedutaan besar internasional. Gedung di distrik Bashura, Beirut dihantam 2 kali. Bangunan itu berdekatan dengan jalan utama dan persimpangan sibuk di ibu kota Lebanon. Ini merupakan serangan terdekat yang menghantam pusat kota Beirut selama konflik berlangsung. Menurut juru bicara militer Israel, mereka menargetkan fasilitas yang terkait dengan Hizbullah. Dikutip dari kantor berita Reuters, rekaman video menunjukkan sisa bagian dari rudal Iran terlihat jatuh dari wilayah udara Israel pada Jumat pagi. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan gelombang serangan baru operasi gabungan dengan Hizbullah Lebanon kemarin berlangsung selama sekitar 5 jam dan menyasar lebih dari 50 target di Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Arab Saudi. Rudal Iran yang menembus pertahanan udara Israel mengakibatkan sejumlah rumah di Israel Utara rusak pada Jumat dini hari tadi. Unit tanggap darurat Israel menyatakan lebih dari 50 orang luka dan mendapat perawatan. Laporan kantor berita Reuters menyebutkan rudal Iran menghantam desa Zarzir di dekat Nazareth. Sebagian besar korban luka menderita luka ringan akibat pecahan kaca. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membela operasi militer Israel yang masih berlangsung di wilayah Iran. Ia bahkan cenderung menyiratkan ancaman terhadap tokoh-tokoh yang dianggap bertanggung jawab atas serangan terhadap Israel, termasuk Mojtaba Khamenei yang baru saja terpilih sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. אני לא הייתי מוציא פוליסות ביטוח חיים על אף אחד מהמנהיגים של ארגוני הטרור ופטרון הטרור שלהם. ואני לא מתכוון למסור כאן דיווח מדויק מה אנחנו מתכננים ומה נעשה. ביחס לגרעין, אנחנו פגענו בתשתיות של גרעין, אמרתי גם שחיסלנו מדען. Di titik lain, sebuah fasilitas penyimpanan minyak di kota Muharraq, Bahrain diduga diserang Iran. Akibat serangan itu, fasilitas tersebut terbakar pada Kamis lalu. Pusat Komunikasi Nasional Bahrain mengungkap visual yang menunjukkan fasilitas tersebut dilahap api pada Kamis malam waktu setempat. Kementerian Luar Negeri Bahrain mengungkap dugaan itu dan menyebut Iran terang-terangan menargetkan tangki bahan bakar di Muharraq. Pemerintah Bahrain telah mengambil sejumlah tindakan termasuk menangkap 4 warga Bahrain yang melarikan diri ke luar negeri setelah berkomunikasi dengan Garda Revolusi Iran. Sebelumnya, salah satu negara yang terdampak serangan drone adalah Oman. Akibat serangan ini, penyimpanan bahan bakar minyak di Pelabuhan Salalah, Oman terbakar hebat. Sejak hari Rabu kemarin, petugas damkar setempat terus berupaya memadamkan api.
Detik-detik serangan drone yang menyasar penyimpanan minyak Oman sempat terekam pekerja di sekitar lokasi pelabuhan Salalah. Serangan drone yang diduga jenis Shahed 136 menabrak ke penyimpanan minyak Oman dan sempat menimbulkan ledakan. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, memastikan tetap menyerang pangkalan militer dan aset milik Amerika Serikat di wilayah negara tetangga. Pernyataan Mujtaba itu dibacakan seorang penyiar berita Islamic Republic of Iran, IRIB. Mujtaba bilang Iran tetap ingin bersahabat, tapi negara-negara di Teluk Arab harus menutup pangkalan militer Amerika Serikat. Merujuk pada serangan Iran sejauh ini, anak Ali Khamenei itu mengatakan perlindungan yang dijanjikan Amerika Serikat sebagai kebohongan di negara mereka. کشورها باید تکلیف خود را با متجاوزین به وطن عزیزمان و قاتلین آحاد مردم ما معلوم کنند. من توصیه می کنم هر چه زودتر آن پایگاه ها را تعطیل کنند، چون لابد تا به حال فهمیدند که ادعای برقراری امنیت و صلح از سوی آمریکا دروغی بیش نبوده است.